Bienvenidos a Bañuelos y Asesorías. Mi nombre es Karen y les voy a dar la sección de inglés. Me gustaría mucho comentarles que esta será dada en ambos idiomas. Van a ver todo el principio en inglés para que ustedes practiquen, pero no se preocupen, al final de cada reactivo van a ver toda la información en español. Mi nombre es Karen, vamos a continuar. Número 1. Choose the option that best complete the following statement. Alice, the best student in my classroom. In this case, we have to remember the usage of the personal pronouns. And here we have all of these ones, okay? Now, it is highly important to also remember the conjugation of the verb to be. Over here we have them, we also have the contraction, and by the end, we have the past tense. It is highly important for you to memorize everything. So I invite you to pause the video and pay attention to all of this. Once you did it and you memorized everything, you are going to recognize that for Alice, we're going to use the pronoun she. And when we use the pronoun she, we use the conjugation is. In this case, I am going to eliminate everything that I have and choose the option is. Alice is the best student in my classroom. Now, español. Aquí estamos platicando acerca de cómo vamos a completar esta oración. Tenemos que Alice, la mejor estudiante de mi salón. Para empezar, muchachos, es muy importante recordar el uso de los pronombres personales. ¿Cuándo voy a usar she? ¿Cuándo voy a usar he, they, etc.? Una vez que ustedes tengan todo esto memorizado, también tienen que memorizar la manera del verbo to be en presente, su contracción, que es bastante parecida, y su forma en pasado. Uno de los ejemplos cuando lo van a ver es el presente progresivo. Ahora, una vez que nosotros ya estudiamos y tenemos todo esto memorizado, sabemos que el pronombre personal que corresponde para Alice es she, ya que es femenino singular. Entonces yo voy a eliminar toda la opción que no sea is y me quedo con el is. Moving on. Number 2. Now we're going to complete the question with the best possible answer. And it is, how old are you? I'm fine, thanks. I don't care how you are. That was not the question. So we eliminate it. I'm from Mexico. I was not asking you where are you from. We're going to eliminate this option as well. Now, I'm 13. This is the good one. As we have seen before, we have the verb to be contracted, and we can also have the expanded form. I am 13 years old. Ahora, muchachos, tenemos una pregunta. ¿Qué edad tienes? Y me responden, estoy bien, gracias. Pues no era lo que me estaban preguntando, no hay ninguna concordancia entre la pregunta y la respuesta. Yo la elimino. Después me dicen, soy de México. Ni al caso, yo no les estoy preguntando eso. La elimino. Tengo 3. Ahora sí les cojo y les recuerdo también que como ustedes ya me estudiaban previamente, el pronombre personal junto con su forma del verbo to be, ya saben que esta es la contracción y que también así es que la forma expandida. Let's continue. Number 3. Complete the following statement. Now we have 2 blank spaces. Let's pay attention to these. They are business women. They have own company. This is highly important since this verb is telling us that the whole sentence is going to be in present. Knowing this, we're going to eliminate B and C since those are written in past tense. Now, I have 2 options. Let's remember this. The possessives. Since the subject of the sentence is they, I have to look for they, and it turns out that the option would be their. So I'm going to eliminate this option that does not work since my is the possessive for I, and I will choose option A. Now let's read it. They are business women, they have their own company. Español. Resulta que tenemos una oración que tenemos que completar. Ahora son 2 espacios. Yo voy a prestar mucha atención y este va a ser algo que consistentemente les diga al verbo. Este verbo me está diciendo que la oración va a estar en presente. Por tanto, no puedo seleccionar la opción ni B ni C, ya que están en pasado, entonces las elimino. Ahora, tengo 2 que están muy parecidas. Are y are.
Pues bueno, resulta que memorizo los posesivos y veo cuál es el sujeto de mi oración. En este caso estamos utilizando they, por lo tanto corresponde there. No tengo nada que hacer con este, lo elimino y selecciono la buena. Number 4. Now we have a very similar example. The teacher said yesterday, so he didn't go to school. As you can see, one more time, you have to pay attention to some keywords, some verbs. In this case, I saw yesterday. So, everything is going to be in past tense. I am going to eliminate A and B. Now, if you study the chart that I showed you on the first example, you have seen the present tense and the past tense as well. And you would know that since we're talking about he, was is the one that corresponds. Spanish. Muy bien. En este caso tenemos una oración que tenemos que completar. Y una vez más hago alusión a lo que ya les dije, que es palabras clave. El hambre era un verbo, ahora es un adverbio de tiempo, ayer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues elimino todo lo que esté en presente. Así de sencillo, rápido, ya que es opción múltiple. Me quedo con was y were. Si ustedes ya estudiaron, como les había dicho previamente, en el 1, saben que el que corresponde viene siendo was, ya que mi sujeto fue el. Continuamos. Number 5. What? You look fascinated. Okay, I really like this example. It seems like something is happening right now. In this case, we're going to use present progressive. As I mentioned, this is something used for activities that are happening right now or in the near future. Okay, now let's pay attention to the one that we have over there, the sentence. This is a question. It is telling us the pattern in which things are going to be written. So, interrogative form. We have to start, the sentence with am, is, or are, the verb to be. Then we're going to have the subject, and then the verb is going to finish with ing. The only option that we have is number 1, or letter A. Spanish. Ok, en este caso tenemos que completar la pregunta. ¿Qué es lo que primero vemos? Pues este cuadro, ¿no? Esta es una actividad que está pasando ahorita mismo. Me están diciendo, te ves fascinada. Entonces, como yo estoy utilizando algo que pasa en este preciso momento, yo voy a utilizar el presente progresivo. Al prestar atención a la oración, veo que es una pregunta y selecciono entonces el patrón que tiene que seguir en su modo interrogativo. Que tiene que ser el verbo to be, seguido del sujeto y terminando con un verbo que al final tiene un sufijo de ing. La única opción entonces es A. Recuerden, en sus anexos, estudien. Number 6. Complete the question. How you to the concert tonight? Tonight, people, this is going to be the keyword. Now, this is something that is going to happen in the near future. This day, but not right now, at night. So we're going to use present progressive. In this case, we can eliminate many things. B and C. This one is in present, and this one is in past. So now we have two options. Okay, the verb finishes with ing, and in here, it does finishes with ing as well. It does finish, sorry. So we're going to eliminate one option, and it is going to be B. I am going to choose therefore A. How are you going to the concert tonight? Spanish. Ok, una vez más, palabras clave. En este caso nos dicen que la actividad va a pasar esta noche. Yo en la diapositiva anterior les comenté, el presente progresivo, aunque su nombre dice presente, también se utiliza para actividades que van a ser en un futuro próximo. Por ejemplo, esto es esta noche. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Decir, vamos a usar presente progresivo. Era la combinación del verbo to be y también un verbo que terminaba con ing. Entonces elimino B y C. No tienen nada que ver. Una está en presente y la otra está en pasado.
Ahora me quedo con 2. Es a lo que me refiero cuando les digo estudien. No se pueden ir, pues ING, ya me voy. Estas dos tienen ING. Pero ¿qué pasa? El verbo to be en esta está en pasado, entonces no me va a servir. Yo utilizo esta. Moving on. Number 7. Complete the statement. Jack was yesterday morning when it started to rain. So I'm going to see this picture. This is Jack, very handsome, very fitness. Now, something happened. It started to rain. Let's see. In this case, I also have a keyword, and it is yesterday. Okay, then I have to eliminate some options since this is telling me that everything will be in past tense, right? So I'm going to eliminate A because will is used for future. I am going to eliminate B since it is in present. I am also going to eliminate C. But why, teacher? This is also in past. Well, by now, you must know that you can never use past and past. Do never do it. Now, I am going to choose running then. So the sentence ends up being, Jack was running yesterday morning when it started to rain. Spanish. Ok, aquí nos encontramos con el Jack. El guapo Jack. Aquí está, muy fitness, ¿no? Y resulta que estaba corriendo. Su actividad fue interrumpida. ¿Por qué? Por esta lluvia. Entonces yo me voy a la oración y busco otra vez más mi palabra clave. Usualmente, si ustedes ven que algo les dice ayer, mañana, hoy, la siguiente semana, esas son las buenas. Pero también puede ser el verbo, ¿ok? En este ejemplo, pues sí fue ayer. Elimino el will, nosotros ya deberíamos de saber que es para futuro. Si no lo sabes, estudia más. El runs está en presente, entonces lo elimino. Y me pueden decir, pero ¿por qué no nos quedamos con el run si está en pasado? Y aquí dice yesterday. Y ahora sí, yo les explico. No se puede tener pasado y pasar. Eso es una aberración, no se hace. Se elimina, me quedo con running. Jack was running yesterday morning when it started to rain. Next, okay. In this case, we're going to talk about Scarlett a lot in Olga's party. Look, this was the party. It was amazing. It was really fun. As you can see, this is Scarlett. Now, this sentence is, as you can see, in past. The party already happened. If you write it in present, then the party would be happening constantly. Now, let's see the types of verbs that we can find in the past tense. The regular verbs finish with ed. The irregular verbs are mostly different, but some of them don't change at all. Let's see some of the examples. Okie dokie. So I have affirmative one. I ate Italian food yesterday. Perhaps a lasagna, pizza. Then, you didn't remember the rules. That would be past tense. And as I mentioned, you do never use double past tense. Take a look at this. The auxiliary is in past tense, so the verb is in the base form. Finally, we have the question. One more time, we use did, and we say, did he visit you yesterday? The verb visit is not in past tense, since we never use double past. Knowing this, we're going to pay attention to all of those possible verbs. Do you find one that is written in past tense? That's right. That would be letter C. And if I ask you, what is that verb? What category belongs to? Well, it is a regular verb since it finishes with ed. Español. Muy bien, esta es una muy importante. La oración está escrita en pasado. Como ven, aquí está. Esta es la fiesta de Scarlett, de Olga, perdón. Y aquí está Scarlett bailando muy a gusto. Entonces, ¿cómo sabemos que está en pasado? Pues para empezar, si estuviera en presente, estuviéramos hablando de una oración que se repetiría por un hábito. Y no es de hábito que hacen fiestas todos los días. Muy bien. Conociendo esto, vamos a ver los tipos de verbos, que son dos. Los regulares siempre terminan en la ed. Y ahora sí, los irregulares
son los que muchas veces son diferentes, pero algunas no cambian en absoluto. Ok, ahora los ejemplos. Dice, I ate Italian food yesterday. Aquí si se dan cuenta, ¿cómo sabemos que está en pasado? Pues el verbo no los está diciendo. En la opción negativa, y les hice mucha alusión en inglés, ojalá me la hayan entendido, es que aquí, you didn't remember the rules. Aquí está mi auxiliar en pasado. Yo no tengo por qué usar otra vez pasado en remember. Lo dejo en su forma base. Lo mismo pasó con la pregunta. Una vez que repasamos todo esto, buscamos la opción que esté en pasado allá, que muy bien fue dance. Y ahora pues para repasar, ya que estábamos aquí, les pregunté qué tipo de verbo es. Y ustedes de seguro me dijeron en sus casitas que fue un verbo regular, ya que termina en ed. Seguimos. Number 9. Complete the statement. Here, I to bed last week, from Monday to Sunday, because I had vacations. Paul, really? What a lucky guy. Okay, so one more time. What is the first thing that we have been doing throughout the whole exercises? We have been finding the keyword. And it is last week. It is telling us that we're going to use something in past tense. So in this case, we are going to eliminate some options. Look, the verb gone is written in past participle. It is not useful. Now we also have go, which is in present, of course, so we eliminate it. We also have goes, which is in present, but for the third person, it can be used for he, she, and it. Later on, we're going to see more examples. Now, went, that is the winner. Now, if you see that the verb in present is go and the verb in past is went, what kind of verb is this? It is, of course, an irregular verb. As I mentioned previously, all of the verbs that are different are irregulars. Now, we're going to see the Spanish one. Muchachos, aquí tenemos un grupo de oraciones, un pequeño diálogo. Lo que siempre hacemos primero en todos los reactivos y ejemplos es buscar nuestra palabra clave, en este caso es last week. Nos está diciendo que va a estar pues el diálogo en el pasado y yo voy a borrar por tanto la opción A, ya que este verbo está en pasado participio, no me sirve. Siguiendo, el siguiente es go. Está en presente, puede ser el presente para I, para you, para we, para they o la forma base, como lo quieran interpretar. Ahora tenemos goes. Ese sí que sí, sin duda está en presente. Esa terminación es la que usamos para él, ella y eso, pero más adelante veremos más ejemplos. Por tanto, yo me quedo con la última, con went, y yo les pregunté, ¿qué tipo de verbo es? Ustedes de seguro me dijeron que es un verbo irregular, ya que no termina con ed y es diferente a su forma en presente. Así de sencillo. Seguimos. Okay, this is going to be a long one, so pay attention, right? Now we have a dialogue that involves two people. We have A and we have also B. I am going to give you a note. Whenever you see a dialogue that is a little bit longer, most likely you're going to have multiple tenses. It means present, past, future, you name it, you have it. So what are we going to do here? Look for the keywords, of course. In this case, I can spot the first one, last Friday. It is indicating us that this sentence must be written in past tense. Now, what about the second one, today, present tense, and the last one, next week? Okay, now that we have this information on our minds, we're going to say, last Friday, the first option that I need to have must be in past tense, right? So I am going to eliminate B and C, that's right. As you can see, this one starts with future, will is for the future, remember that, and do, that will be present. Now, I have two options remaining. Both of them begin with did. What can we do now? Let's pay attention, to this word.
today. Today is in present, right? Which one is in present? Are celebrating, present progressive, and we also have celebrated. We eliminate this one and choose A instead. So let's read it, shall we? Did you do your homework? Yes, I did my mathematics homework last Friday. What about the science project? Well, today we are celebrating my brother's birthday, so I will finish it next week. Español. Muy bien, muchachos. Si ustedes no sienten que su fuerte es el inglés, no se preocupen, ya que sí está hecho de una manera sencilla para que ustedes puedan sacar esto adelante. Miren, cuando vean un diálogo que ya es un poco más extenso, lo más probable es que tengan varios tiempos simultáneamente. Y aquí está mi notita. Pongan atención entonces a las palabras clave, lo que hemos hecho en todas las demás, ¿verdad? No más que aquí ya vamos a ver en cada oración de una por una. La primera palabra clave que yo vi, o bueno, en este caso conjunto de palabras, fue last Friday. Me está indicando que debe empezar en pasado. Esto que yo tengo que rellenar tiene que estar en pasado. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues se pueden eliminar las otras. Pero miren, resulta que aquí yo tenía otra palabra clave. El today. Me está diciendo que es de presente. Por último, next week. Me está indicando que es futuro. Entonces, si yo tengo que tener información en ese orden, me voy. Y digo, me tiene que empezar en pasado. ¿Cuáles no? Goodbye. Sale bye. El will habíamos dicho que es para futuros, pero lo recuerden. Y el do está en presente. Entonces la siguiente es today. Bueno, pues, si ya ambas me empiezan con el did, la segunda me tiene que estar en alguna forma del presente. Y esta es are celebrating. Esta es la buena, fíjense. Si se dan cuenta, es que dice celebrated. Sería pasado otra vez. La borro, escojo esta. Y ya, ahí quedó. 11. Roger is quite a sportman. He, blah, 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 for 2 hours, blah, 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 morning. Okay, now we have to complete this sentence. Let's pay attention to some details, okay? As you may have noticed, we do not have, unfortunately, a keyword that is indicating us tense. But when we do not have it, we look for the verb. Is. The sentence is in present. Now the subject would be he. Knowing this, let's pay attention closely to this one. Simple present. Simple present is used for these scenarios. It shows repeated actions, habits, or generalizations. Now, in this case, we're going to pay close attention to the pattern that it most follows. When you use some pronouns, such as I, you, we, and they, the verb is not going to be affected. It is going to be in advanced form, or you may say in present. Now, when you use he, she, or it, the verb is going to have a suffix, a couple of letters by the end of the verb, which may be IES, ES, or the letter S. This is going to be in accordance of the final letters of the verb. Knowing this, we're going to look at these options. Jog, add, jogs, add, jog every, and jogs every. Goodbye to these. Why? Because Roger is a man, so we're going to use he. Actually, we have it over here and it's highlighted. So in this case, the verb must finish with the letter S. In this case, they do not, so we eliminate them. Now we have two other options, and they are either B or D. Well, I am going to eliminate one, and it is B. This preposition is mostly used for places, for locations. So I'm going to use D. Roger is quite a sportsman. He jogs for 2 hours every morning. Spanish. Ok, esta quizás está un poco extensa, pero para nada difícil. Tengo una oración
¿Qué es lo primero que yo hago? Buscar por la palabra clave. Ok, en este caso, como ya les comenté, muchachos, no tenemos nada que nos diga hoy, mañana, ayer, nada de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Verbo. Y aquí es el is. Nos está indicando que está en presente. Ahora, ojo, el sujeto, pues aquí está Roger y aquí está he, ya con pronombre. ¿Qué vamos a emplear aquí, perdón? Pues el presente simple. Ok. Ahora, en su casa, repasen. Están los anexos, ¿ok? Vamos a prestar atención directamente al cómo se emplea cuando yo uso he, she o it. Y es de esta manera. El verbo cuenta con un sufijo, que es un grupo de letras, que pueden ser I, ES o S. Estas letritas me tienen que aparecer al final del verbo. Entonces, si el sujeto es he, yo sé por ende que tengo que borrar dos opciones, que son A y C, ya que estos verbos no me terminan con la letra S. Y ya habíamos dicho que aquí tiene que tener uno de estos sufijos. Muy bien. Ahora tengo otras dos opciones. Resulta que la B tiene la preposición at, que es utilizada mayormente para locaciones o lugares. Entonces la borro y escojo esta. Así de sencillo, así de fácil. ¿Cómo van a saber esto, muchachos? Quizá no tienen un léxico muy amplio, no conocen muchas palabras, pero si ustedes conocen estas reglitas, saben cuándo aplicarlas, vamos a estar muy bien. Continuamos. Aquí tenemos el anexo. Les recomiendo muchísimo estudiarlo, ya con más detenimiento. Está al final de su libreta. Complete the text. I tennis with my friends on Fridays. Over here we're going to see this. These are the adverbs of frequency. Now we have always, usually, often, sometimes, rarely, and never. These are in the order in which things are done. You may say 100% of the time and 0% of the time. Okay? Knowing this, you have to know that it follows this order and it cannot follow a different one. You must have the subject, the frequency adverb, the verb, and finally, you may or may not have the complement. If you pay attention closely, then you can eliminate some options by now. Look, B and D. Why am I eliminating these ones? As you can see, to begin with, this does not have any frequency adverb. And this one has it, but this is not the proper order that I must use. Now I have some other options, and we have to apply what we have previously learned. And it is, the subject is I. So for I, am I going to use the suffix s, yes or no? Of course I do not, right? I am not going to use it. We do not use the suffix s for the pronoun I. So we eliminate this one and choose A. I always play tennis with my friends on Fridays. Español. Esta está muy sencilla. Quizá tiene muchas cositas, pero es fácil de hacer. Vamos a emplear aquí los adverbios de frecuencia. Este, always, viene siendo siempre, y aquí este viene siendo nunca. 100% del tiempo, 0% del tiempo, si así lo quieren ver. Tenemos un orden en el cual ustedes no pueden cambiar. Así tiene que estar escrito. Y es, empezamos con sujeto, tenemos nuestro adverbio seguido del verbo y a veces puede estar también omitido el complemento. Lo importante aquí y el énfasis es en estas dos ya que nos sirven para eliminar. Fíjense, si a mí ya me dijeron que primero es el adverbio y luego el verbo, pues yo elimino esta. Para empezar, aquí es el verbo y luego el adverbio. No. Y aquí ni siquiera es adverbio, pues fácil. Entonces, me queda esta. ¿Por qué la eliminé? Ustedes y yo habíamos dicho que el sufijo de S, esa letrita, es exclusivo para los pronombres he, she e it, él, ella o es. Por tanto, si en mi oración yo tengo como sujeto I, no necesito la S y escojo la primera opción.
Así de fácil, así de sencillo. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues memorizando mucho el orden de las palabras. Imagínense que yo les vengo a decir algo todo robotizado con un orden que no va. Es lo que ustedes tienen que ver mucho, sus anexos, ¿ok? Continuamos. Hey, there is a new restaurant at the Mango Shopping Center. Have dinner there. Okay, it's a great idea. So we're going to choose let's. Why? You may use some things that you have learned before. For instance, B, C, and D look alike, but this one doesn't, right? And you saw that one on your previous lessons. Now, not only because of this, you know by all chances that is let's, but the let's is the only one that is used for suggestions and invitations. Español. Pues aquí está muy sencillo, es un diálogo bastante breve. Y les mencionaba que si ustedes recuerdan la información vista anteriormente aquí en Bañuelos Asesorías, es, yo tengo 4 opciones, 3 se parecen y una no. Y ya las eliminaban, ¿verdad? Y escogían la otra. Pues lo mismo pueden aplicar, o bien, esta es la única palabra que nos va a servir para invitar o sugerir. Eso es todo. 14. Look, this person is named Paulo Coelho, okay? And he's a writer. If you don't know him, I invite you to read his books. So, it says, I read poems of Paulo Coelho all the time. One more time, they are speaking about the time. Is it present, past, future? All the time is going to be used for present. Since we now know that this has to be in present, we can eliminate some options. And those are C and D as well. Why are we eliminating these ones? Well, we are going to use simple present. And this one finishes with ing. And this one doesn't even exist. You can never have ing in ing. The same way as you cannot have past tense and past tense. Knowing this, we pay attention to this person who is Paulo Coelho. And it says, I enjoy or I enjoys? I enjoy. We're going to eliminate this one. The S is used exclusively for he, she, and it. One more time, I'm repeating this information. So, we choose this one, and we have, I enjoy reading the poems of Paulo Coelho all the time. Jordan, watching TV, but he really reading comics. Okay, moving on. Don't enjoy, doesn't enjoy, don't enjoy, doesn't enjoys. It seems like we are using don't and does, don't and does, don't and does. Let's see. We use don't and we also use do for exclusively these people. I, you, we, and they. And we use does and doesn't for he, she, and it. If we pay attention to this info, then we are going to eliminate some options here. And those are A and C. Because we just mentioned that don't is used exclusively for these pronouns. Now, we have 2 possible ones. I said, don't use double past tense, don't use double ing. Well, guess what? Don't use double present, okay? We do never use double S. So, we're going to use D. Jordan doesn't enjoy watching TV, but he really likes reading comics. Spanish. Ok, pues aquí tenemos una oración con Jordan. Este muchacho es Jordan, ¿ok? Nos están hablando de las cosas que le gustan hacer y las que no le gustan hacer a Jordan. Muy bien, si bien se dan cuenta que tenemos don't y doesn't en todas las oraciones posibles como respuesta, vamos a ver esta nota. Resulta que el do y don't se usan exclusivamente para I, you, we y they. Y entonces yo tengo does y utilizo exclusivamente he, she e it con ellas.
también su forma negativa de doesn't. Ok, sabiendo esto y reconociendo que mi sujeto es Jordan, yo voy a eliminar entonces dos opciones, que son las que contienen don't. Ahora sí me quedan dos otras opciones. Y si has estado prestando mucha atención en esto, tú sabrás para ahorita mismo que no se usa el doble pasado, no se usa el doble ing, por tanto, no se va a utilizar la doble S o, pues, si bien lo quieren ver, el doble presente. Se elimina la notita, lo que les acabo de comentar, y ahora sí, pues nos quedamos con B. Listo. Ok. 16. This is Mario, and this is Mario's mother, okay? We have a dialogue. Let's read it. Mario, listen to me carefully. Forget to close the door when you leave. Now Mario answers back. I won't, Mommy. I promise to be careful. Okay, so if we pay close attention to this, even though the first word is Mario, she's speaking directly to him. So she's going to use you close the door, you open the door, okay? In this case, we're going to eliminate then, do and does. Why? Since they are written in affirmative form. Do you seriously think that she wants him to leave the door open? Of course not. In this case, don't or does? Well, she's speaking directly to him using the pronoun you. So in this case, we eliminate doesn't and choose don't. Mario, listen to me carefully. Don't forget to close the door when you leave. Spanish. Ok, en este caso tenemos un diálogo. Está la madre de Mario y también está Mario. Ojo, le está hablando directamente a él, a pesar de que mi oración empiece con Mario. Yo le estoy hablando directamente a él. Entonces estoy hablando como un tú. Aquí vamos a eliminar las opciones afirmativas. Nadie quiere que dejes la puerta abierta, ¿no? Cuando te vayas. No se te olvide cerrar la puerta, ¿no? Entonces me quedan el don't y el does. ¿Yo cómo sé cuál voy a usar? Pues fíjense, el does viene siendo para el he, el she y el it. Entonces lo elimino porque yo estoy hablando directamente con Mario. Me estoy refiriendo a él de tú. Entonces, don't. Now, we're going to complete this question. What he? He is a teacher. We have important information one more time. Number one, we look for keywords, and those are is and he. We just saw the information and when to use does, when to use don't, etc. So, in this case, I know for sure that I'm going to eliminate did and go. Since this is in past tense, right? Did and go is written in past tense. Now we're going to eliminate the options with do, since those ones are the ones used for I, you, we, and they. So we have does. What does he do? He is a teacher. Moving on, Spanish. Ok, pues aquí tenemos una pregunta y justo acabamos de ver el uso del presente simple. Tengo la palabra he y el verbo is, ya que si yo no cuento con una palabra de tiempo, yo me voy a ir directo al verbo, ¿verdad? Ya habíamos quedado en eso. Una vez que me fui directamente a este verbo, yo voy a decir, bueno, pues está en presente, por tanto elimino esta que está con did. El did habíamos quedado que es para el pasado, ojalá lo hayan recordado. Una vez que quedamos que esto es para pasado, pues vamos también a eliminar otras dos opciones que son las primeras, ya que el do se utiliza para I, you, we y they. Muy bien, sabiendo esto, seleccionamos la respuesta correcta y así de sencillo. ¿Cómo le pueden hacer ustedes? Pues simplemente esta es información que se tienen que memorizar, qué palabra usar con cuándo, y también les serviría muchísimo, muchísimo si ustedes reconocieran los tiempos verbales. Mucho les va a servir. Esa es mi recomendación. Continuamos. How often do you your homework? Okay, we're going to eliminate some options in here since we have do you.
this is going to be in simple present. And since this one is already in present, I need to use the base form here. So, does is not in the base form. It is already conjugated in the simple present tense. Doing is not in the base form. And to do is the infinitive one. So I'm going to use do. How often do you do your homework? Español. Resulta que aquí tenemos una pregunta y yo me voy directamente a do you. ¿Para qué? Ya habíamos quedado es con el verbo, ¿no? En este caso pudiera no ser mi verbo más importante, ¿verdad? No es el principal, pero es el verbo auxiliar y con eso ya tengo. Si el do está en presente, yo sé que aquí no pongo presente y presente, ¿no? Ya se había dicho, no es pasado pasado, no es ing y ing, tampoco presente presente. Entonces necesito aquí la forma base de mi verbo. Por tanto, elimino el did, porque el does, discúlpenme, porque está conjugado para he, she, it, y yo necesito la forma base. Elimino el doing, no es la forma base, y elimino el to do, ya que es un infinitivo. Entonces me quedo con el do. How often do you do homework? Así de sencillo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hubieran sabido ustedes en casa, si es que no sabían ya? Pues estudiando en sus anexos, la parte donde dice presente simple. Ahí les dice muy bien que después de su auxiliar y sujeto, el verbo tiene que estar en forma base. Continuamos. Why my sister-in-law cleaned the room at night? This is a question, right? What is this telling us? Well, over here, this is telling us that the order of the elements is going to be written in a certain form. So, we can eliminate these options because first we need the do or the does, meaning the auxiliary, right? Okay. So now, if you pay closer attention to this, you see my sister-in-law. So my sister-in-law, that would be at she, for she. Do you use does or do you use do? We use does, so we eliminate this one and choose that one. Why does my sister-in-law sometimes clean the room at night? Is she crazy? Ok, español. Esto es muy sencillo. Tenemos una pregunta aquí. Si se dan cuenta, la palabra de pregunta ni sigue. ¿Por qué es importante prestar atención a estos elementos? Pues fíjense, la pregunta a mí me va a dar un orden distinto. Y el orden de los elementos es muy importante a la hora de hablar. Si yo les digo, carro con tu pasó, ¿qué? No me entienden, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Entonces yo hago uso del orden de mis elementos y digo, no me puedo empezar con el adverbio de frecuencia de sometimes. Primero yo necesito mi auxiliar. ¿Cómo van a saber esto? Repasando sus anexos. Ustedes ya deberían de haberlo hecho y haber visto. Ok, se necesita aquí la palabra de la pregunta, después nuestro auxiliar, nuestro sujeto, nuestro verbo, etc. Ok, conociendo esto, apliquemos lo que previamente habíamos visto. Si el sujeto es my sister-in-law, y entonces sería she. Yo para she, ¿uso el does o uso el do? Fácil, elimino el do porque yo uso el does. Y así. Moving on. 20. Who's beautiful girl in the school? Okay. So over here, we're going to pay attention to the superlatives. The superlatives can either be long or short, based on the adjective that you're using. If you use a long adjective, you are going to use the, must, and then the adjective. But when you use a very short adjective, you are going to say the adjective, and it is going to finish with est. Let's take a look at these examples. Dubai is the most expensive city in the world. Dubai. And now, America is the biggest continent.
pay attention to this. In this case, the adjective was expensive. Very long, right? So we're going to use the most. The most. Now, in this other case, the adjective is big. So what we do is we use the word the small adjective, and it has to finish with EST, as you saw it over there. Now, the adjective in this case is beautiful. Beautiful. Quite long, right? So we're going to choose the most. Who's the most beautiful girl in school? Español. Fíjense que esto está muy sencillo. Aquí vamos a utilizar los superlativos que aquí están. Ya sean cortos o largos, van a cambiar. Mucha atención al adjetivo que se esté empleando. Si el adjetivo es largo, nosotros vamos a escribir previamente the most y luego el adjetivo así nomás, tal cual. No se le agrega más, no se le agrega menos, ¿ok? Y después en el corto se le pone de después el adjetivo, pero ahí sí va a modificarse un poco, ya que va a tener un sufijo de EST. O sea, al final se le va a agregar a la palabra, ¿eh? No de que espacio y luego el EST. Vamos a ver los ejemplos, pues. Aquí decíamos, Dubai is the most expensive city in the world. Si se dan cuenta, sí está bastante largo el adjetivo. Entonces nosotros utilizamos the most. ¿Y qué pasa con este adjetivo que está corto? Es big. Yo voy a utilizar la palabra de big y voy a agregar al final est. Muy bien. Una vez conociendo ello, si yo presto atención del adjetivo que tengo en la pregunta, que es beautiful, es largo, entonces sé que debería utilizar the most. Okay, in this case we have a text. I invite you to pause this video and read it carefully. Once that you have done it, I am going to read it with you. My name is Eduardo Martinez. Last December 26th, my family and I went on vacation. My 6-year-old daughter, Susana, wanted to go to the sea, so we decided to drive to Veracruz. We visited different touristic places, we ate typical food, and obviously, we went to the beach. One day, the twins, Tere and Antonio, who are 16 years old, suffered from allergies, and my wife had to stay with them at the hotel. When we returned to our house in Cholula, my son, Memo, who is 22, helped me drive back home. We like it very much. We want to go to Acapulco next year, so we will work hard and save money to do it. Now, guys, reading this way is not the ideal. I am going to give you a tip, and this is a tip. When you read a text that is this long, you are going to picture as many images as you can possibly do. Do it one more time, and as you do it, I'm going to display these ones. Right, it is quite different. Once that you have the pictures on your mind, you are going to have the information to easily access to them when you have a question or a sentence like this. In this case, they are saying, Eduardo and his family went to the beach during last December. So, which season was that? Winter. Moving on, we have the same text. Now they are saying the word in italics. Where is it? Where is it? It's over here. Eat. The tip is going to be very simple. Read the context. What are we talking about? This whole paragraph is speaking about the vacations, right? That's the answer. Ok, muchachos. Entonces, tanto en esta como en la anterior, la recomendación es bastante sencilla. Y es, cuando ustedes vean un texto así de largo, quiero que ustedes se vayan imaginando tantas imágenes, vaya, posibles, ¿ok? Tanto como les sea posible. Para ese entonces, a ustedes les van a hacer una pregunta. ¿Y qué es lo que van a hacer? Se van a acordar de sus imágenes, se van a acordar de todo el contexto que estaba alrededor de ella. Entonces,
Aquí me estaban diciendo, de la palabra que está en itálicas, perdón. Pues, ¿de qué está hablando todo el texto? De las vacaciones, ¿verdad? Ya era el tip que les habíamos dado. Entonces, me les coge. Sencillo, ¿no? Okay, so now we have, last year, Robert spent his holidays in Acapulco. One day, when he was water skiing, the boat crashed and he broke, both arms. He was in the hospital for 6 weeks and he couldn't shave or wash or dress by himself. To pass the time, he taught himself Spanish. Now, the nurses had to wash him, shave him, and dress him. They fed him with a spoon. Lastly, the doctors took off the cast from his arms. Robert was free. Finally, he was able to take care of himself. So this is really happy, right? Once that you do what I just previously told you, to picture as many things as you can, you are going to see the question. What was Robert doing when he had the accident? Let's go back, and he was water skiing. But how can you tell? You don't have to go back and read one more time. If you picture everything, then you must have known. ¿Ok? Ok, muchachos, entonces aquí ¿cómo le hicimos? Hicimos uso del tip que yo ya les había dado. Tenemos un texto, imagínense todo lo que puedan, todo lo que puedan. Todo lo que se van leyendo, aquí quiero que ustedes ya lo visualicen. Una vez que lo hacen, se van a la pregunta y les dice, ¿qué estaba haciendo él cuando se rompió los brazos? Pues estaba haciendo esto, water skiing. Entonces, en este caso, ¿qué van a hacer? Eso en todos los textos, en todos. Imágenes, visualicen todo. Okay. In this case, they are asking us, how long was Robert in the hospital? I stress this information for you. 6 weeks. Now, the answers do not have 6 weeks, right? So what we have to do is a conversion in our minds, and it is going to be equals to a month and a half. 4 weeks, 1 month, 2 weeks, the half. That's simple. En español, pues aquí está sencillísima. Inclusive cuando lo leí, siempre que lean datos como de números, sepan que les van a preguntar algo importante. Y si ese fue el caso, decía que estuvo en el hospital por 6 semanas, pero luego veíamos la respuesta y ninguna dice 6 semanas. Pero está el equivalente, mes y medio. 4 semanas el mes, el medio, pues las 2 semanas, ¿no? Y ahora sí continuamos. Why did the nurses feed him? Because, okay, if you follow the tip that I previously said, you most likely picture everything, right? So, if you picture this, then you know the answer, and it is, his arms were in cast. He couldn't use his arms, right? Or his hands, maybe. Take a look at that. Español. ¿Qué pasa aquí? Pues si ustedes hicieron uso de la recomendación constante de visualizar el texto, ya sabían que él traía aquí vendajes, ¿no? Él traía un yeso, como ustedes le quieran llamar. Entonces, si este fue el caso, ustedes ya deberían de reconocer que traía aquí vendado, ¿no? No tenía movilidad, pues vale. Continuamos. Which of the following sentences expresses an advice? Well, it turns out that we have these words that express advice, and those are the only ones that are going to be useful that matter. So we have should, ought to, have, must, had better. Memorize them, okay? Now, if you pay close attention to these ones, the only one that includes this word is letter C. You should see a doctor. Next. Going back so we can say it in Spanish, I'm sorry. Ok, en este caso me estaban diciendo, ¿cuál de los enunciados me expresa algo que es un consejo?
Pues vaya, yo tengo estas palabras que empleo para dar consejos y son exclusivas para consejos. No va a haber más, no va a haber menos. Una vez sabiendo esto y considerándolo, yo voy a escoger la única respuesta que incluye esa palabra. Deberías de ver un doctor. You should see a doctor. Okay. Now, this is something very simple. I want you to tell me the answer right now. You must have said letter B. Why? Well, it turns out that in this little question dialogues, you have, what's your name? And then you have, my name is Pedro Gonzalez. And it is the only one that has number 1 attached to letter D. So you don't waste time by reading all of them, okay? Español. Muy bien. Pues aquí lo que teníamos fue bastante sencillo. Les pregunté, ¿cuál es? Y ustedes de seguro me dijeron que la B. ¿Por qué? Pues en el número 1 pregunta ¿cuál es tu nombre? Y la única posible respuesta, que yo creo que ya todos sabemos cuál es la D. Ninguna otra hace match. Entonces, fácil. La única opción que tiene el número 1 junto con la letra D es la B. Yo no pierdo tiempo y empleo mi tiempo para utilizarlo en otros reactivos que quizá tenga que leer o hacer algo más extenso. Complete the statement. I do that. It's too difficult to understand. Okay. Tip. Read the context. Which context? Well, the only information that we have over here. It is something very difficult to understand. So we're going to choose can't. Why are we eliminating could and couldn't? Those are in past tense. Ahora sí, español. Pues aquí está bastante sencillo. Tenemos que leer el contexto. Si nos está diciendo que esto es muy difícil de hacer, nosotros vamos a eliminar las opciones que están en pasado, para empezar. Ya que ustedes deberían de ya estar empleando la técnica de me voy al verbo, veo que está en presente. Y ahora sí es muy difícil, pues no lo puedo hacer. Yo escojo la B. Okay. Alex had a terrible car accident last week. Now he drives his car. Use everything that you know by now. He had a terrible car accident. Alex perhaps, I don't know, he was driving and then he crashed. Is he able to do this? Yes or no? He's not. He cannot drive. Spanish. Ok, muchachos, pues chequen la información. En el previo yo les dije, lean el contexto. Y aquí les está diciendo, tuvo un accidente de carro terrible, estuvo fatal. Estaba manejando y ¿qué? Chocó. ¿Ustedes creen que va a poder manejar? Pues y así de sencillo nos vamos por el can't, que muestra que no es capaz o que no tiene esa habilidad. Seguimos. 30. He's my father. He was born in 1952. He's my dad. Let's pay attention to these, okay? We have my father, and we also have this, the demonstrative adjectives. We have these, that, these, and those. As you can see, the categories are singular, plural, close, far. In this case, I am talking about my dad. He's right here. So I'm going to use this. Okay? Now, guys, is my dad the age? We're going to eliminate sums, shall we? We eliminate A and we also eliminate B. As you can see, those ones are from the plural section. So we're going to choose C. This is my father. He was born in 1952. How old is my dad? Español. Fíjense que esta está muy sencilla. Vamos a ver. Hablan del papá. Luego recordamos los pronombres demostrativos, que son singular, plural, y también nos habla mucho de cercanía o lejanía en su defecto. Vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Pues ya hemos dicho que es el papá, uno, ¿verdad? Muy bien. Sabiendo esto, eliminamos dos opciones que son A y B, ya que están en la columna de lo plural, ¿verdad? Que ustedes van a estudiar mucho en sus anexos. Entonces, después me preguntan la edad.
Por ende, yo sé que no será how age, ¿no? Sería how old. Y si ustedes recuerdan, está en el número 2 esa pregunta. Continuamos. 31. If you are going to start driving, you take your driver's license. Let's pay attention to this. Is this important to do? Yes or no? Of course it is. But if you take a look at this, you may see some that don't even exist, sorry. So, you eliminate mustn't, and you eliminate shouldn't do. Okay, so now you have would better to and have to. Would better to does not exist. You can never use it. You eliminate it, instead you choose have to. If you are going to start driving, you have to take your driver's license. Excuse this mistake. Español. Ok. Una disculpa, aquí se fue esta palabrita de más, pero sabemos que se omite. Empezando. Nos dice que esta persona va a empezar a manejar. Y ahora, you take your driver's license. Ok, la licencia, ¿es o no es importante? Por supuesto que sí. Entonces, miren, las que me están diciendo que yo no la tengo que llevar, no van a ser las buenas, se eliminan. Ahora, la B ni siquiera existe, no pueden decir would better to. Entonces me quedo con la C. If you're going to start driving, you have to take your driver's license. Por favor, omitan este you. Continuamos. Complete the dialogue. Lily, my daughter has fever. Mitch, she see a doctor before she gets worse. Okay, so we have seen this information before. Take a look at this. May and may not, and couldn't are not going to be useful. Because someone is not going to say, don't take your daughter to the doctor, right? That does not make sense. So now we have should and would. Would is not an advice word, and we have seen this before, so we eliminate it and choose should. She should see a doctor before she gets worse. Ok, español. Resulta que esta está muy sencilla. Nos dice que mi hija tiene fiebre y luego ella al doctor antes de que empeore. Ok, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a eliminarlas de pasado, ¿no? ¿Quién te va a decir, no la lleves al doctor? Sería una locura. Ahora, resulta que nosotros debemos visto previamente las palabras para consejo. Y resulta que would no es una de ellas. Eliminamos, escogemos should. Como sabían, estudiando la información que aquí se les presenta. 33. Okay, so you saw here. Hermosillo is Nogales. This sentence has Hermosillo and Nogales, right? Two things that are very important. Now, if we consider that we have one thing here and the other one here, we are making a comparison. So we have the comparatives here. Those are going to be used according to the adjective. If the adjective is long, we're going to say more than, right? Then, if the adjective is short, we're going to say blah, 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 than. What does it mean? Well, the adjective is going to finish with er. Now, in this case, all of the examples are making use of big, 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 and big. But what happened here? This one, that must be, doesn't exist, and it will never be correct. We eliminate it, and it is a superlative. It is quite different. Do not confuse them. Superlatives don't have a comparison. Now, biggest. This one is a superlative. It is correct. But I have 2 points here. I have point A and point B, Hermosillo and Nogales. Okay, now I am also going to eliminate bigger. It seems right, but you must remember the word than must be included in all of them, even if it's long or if it's short. Spanish. Ok, ¿qué pasó aquí? Resulta que en esta oración yo tenía 2 puntos
el punto A y el punto B, o sea, estábamos comparando Hermosillo con Nogales. Una vez reconociendo que es un comparativo, yo les muestro esta tabla. Resulta que si es corto o es largo, me va a marcar cómo se emplea. Por ejemplo, aquí si es largo, yo voy a usar la palabra more, voy a poner el adjetivo tal cual y luego la palabra than. Pero si el adjetivo es corto, voy a escribir mi adjetivo tal cual, se va a terminar en ER y después voy a poner la palabra than. Muy importante, ¿eh? Ojo, en los dos casos esta palabrita, tanto como el largo como en el corto. ¿Y qué pasa aquí entonces? Pues resulta que the must be nunca va a estar correcto. Para empezar, no es un comparativo. Como que intenta ser un superlativo, pero bastante erróneo, porque the must es para los largos. Y luego está uno chiquito. Nunca escribas eso, siempre va a estar mal. Ahora el siguiente, biggest. Pues pudiera estar bien si estuviéramos hablando de superlativos, no de comparativos. Luego ya tenemos dos opciones que se ven bastante bien, pero si ustedes recuerdan, se les mencionó y se les hizo énfasis en el uso de esta palabrita después del adjetivo, en ambos casos, tanto como cortos como largos. Entonces, se elimina esta y vámonos con la buena. ¿Ok? Hermosillo is bigger than Nogales. Next. Okay, so now we have sentences that expresses something that is forbidden. Now, let's see. We're going to eliminate all of these options because those are not expressing something that is forbidden. Instead, they are saying things that are imperative. Bring me the book. Close the door. Open your book. Give me a rose. Bring me a chocolate. Okay? So we're going to choose letter B. Keep off the grass and do not feed the animals. Español. Resulta que en esta diapositiva tenemos que escoger las oraciones que representan una prohibición. Vamos a eliminar todas estas porque no representan una prohibición, sino que son oraciones imperativas. Por ejemplo, dame chocolate, tráeme agua, cierra la puerta, abre tu libro, ponte a leer. Entonces, conociendo esto, pues ya nos vamos directamente a escoger la respuesta correcta. Okay, the last one. This is going to be a letter. I highly suggest you to pause the video and read it for your own. Once you have done it, you have this information here. Let's see. Matthew Johnson, International Company. 1203445 Einstein Street, New York, New York. June 23, 2013. Dear Mr. Johnson, please accept this apology for not being able to attend the interview in the international company scheduled for Friday, June 21st at 10. I had an unavoidable emergency that kept me from interviewing. Your company offers an invaluable opportunity, and I appreciate any consideration you can give me in rescheduling my interview. Let's continue. Thank you for your time and consideration. I look forward to an opportunity to discuss my qualification for the Human Resources Assistant position offered by the international company. Okay. Sincerely, Monica Geller, and then you have the other